I will record. Okay, I will record this meeting so I can upload to Elena. Yeah. Is that okay for you if I record? Okay. The evolution of management thinking, ya, perkembangan teori pemikiran manajemen. Okay, before we move to the evolution, we need to know the new approach to management. There's some new approach here that success occurs to those who learn how to be leaders and learn how to initiate change and to participate in and create organization with fewer managers, with less hierarchy that can change quickly. Jadi terlalu banyak hierarki di dalam manajemen itu malah jadi susah karena kita kan eranya era perubahan ya, disruptive era ya. So we need to change quickly, yeah. So for the hierarchy, we need less hierarchy in the organization. Jadi birokrasi juga dipangkas ya, seperti itu. Okay, related to management and organization. Management philosophies and organization forms change over time to meet new needs. Some ideas and practices from the past are still relevant and applicable to management today. Jadi ya yang masih relevan kita pakai, kemudian perkembangan-perkembangan baru jika ada, kita gunakan menyesuaikan keadaan zaman. Ya, related to the disruptive era, so everything need to be adaptive, yeah. Includes management and organization and people inside organization. So we now talk about historical perspective. This is it. Yeah, provides a context or environment and then develops an understanding of social impact, safe strategic thinking, and improve conceptual skills. If we know that social, political, and economic forces have influenced organization and the practice of management. So there's macro level ya, macro environment ya, lingkungan makro dari sosial, politik, dan economic forces ya, kekuatan sosial, politik, ekonomi itu mempengaruhi organisasi dan manajemen. Yeah, not only this one, so many things that can influence organization and practice of management, but some of them that have forces is social, political, and economic. The example for social forces are values, need, and standards of behavior. For political forces, influence of political and legal institutions on people and organization. And then for economic forces, forces that affect the availability, production, and distribution of a society's resources among competing users. Can you give example for economic forces? Ini kan anak ekonomi ya. Example, what is the example of economic forces? Supply and demand, maybe.
Do you think it's also influence organization? If supply is higher than before, maybe, yeah, it's influence organization and management. Is that right? Betul nggak? Permintaan, penawaran. Any others, do you think? We can discuss. That's all right. No false answer. Just discuss. Silakan kalau ada yang mau diskusi. Don't worry to have false answer. Jangan khawatir dengan jawaban salah. No? Halo, suara aku dengar nggak ya? Kedengaran. Iya, ada yang mau kasih contoh kekuatan ekonomi apa selain permintaan penawaran mungkin? Saya mau coba. Kalau menurut saya, selain permintaan penawaran, contoh lain lagi kayak barang substitusi sama barang komplementer. Ya, bisa juga ya. Barang substitusi komplementer juga bisa mempengaruhi organisasi, persaingan ya, competition itu kan related economic forces ya in industry. Oke, thank you. Mbak siapa? Sabila, Miss. Sabila? Oke, Mbak Sabila. Next. This is just the view ya. Management perspective over time ya, from classical until the technology driven workplace ya. Jadi perkembangannya ya secara garis besar itu ini sebenarnya. You can see from classical is from 1870 ya until 1890 ya until 1940 for humanistic perspective, 1930 until 1990 management science perspective, and then system theory, contingency views, total quality management dalam organization, and the technology driven workplace. Kalau sekarang yang munculnya manajemen in the disruptive era ya. Jadi era yang what is disruptive era? Do you know? Ada yang tahu nggak yang dimaksud disruptive era itu apa? Kalian ini sedang mengalami ini. It's happening now. Era disruptive itu apa ya? Disruption era, disruptive era. Can you explain? In bahasa is okay, in English is also okay. Previously, I have
mention some keywords ya. Changing quickly, adaptive ya. Sebelumnya saya menyatakan beberapa kata kunci, ada perubahan yang cepat, ada yang adaptif. Can you guess what is disruptive era? Saya izin menjawab, Miss. Oke, tuh. Menurut saya disruptive era itu seperti masa di mana banyak munculnya inovasi yang tidak disadari oleh organisasi tersebut atau lembaga, sehingga dapat mengganggu jalannya tatanan sistem lama yang pernah ada, dan selalu berpotensi untuk mengganggu sistem yang lama. Jadi selalu ada halangan baru terus gitu, Miss. Seperti itu. Oke, ada yang mau menambahkan jawaban dari Mas Daniel? Jadi tadi intinya dari Mas Daniel itu disruptive era itu muncul banyaknya inovasi, bisa mengganggu tatanan lama. Ada yang lain? Izin menjawab. Oke, siapa? Maria Putri. Oke, Maria Putri. Kalau menurut saya disruptive era itu di mana teknologi dan masyarakat berkembang lebih cepat daripada yang dapat diadaptasi oleh bisnis. Jadi nantinya bisnis itu beradaptasi karena adanya perubahan yang berkembang di masyarakat itu. Oke, betul sekali. Jadi tadi previously I mentioned that changing quickly. Jadi perubahan yang terjadi itu begitu cepat. Yang mendorong sebenarnya memang teknologi, perubahan teknologi. Hal yang pertama jadi pendorong disruption atau disruptive era itu adalah the development of IT or technology. Ya, jadi organisasi itu memang bisa kewalahan itu ngadepi itu. Sekarang kerja aja sudah online gitu kan ya, udah harus bisa menyesuaikan perusahaan, kemudian kuliah online, ya. Kemudian selain itu minat masyarakat juga sekarang sudah berubah, itu kan juga perubahan yang cepat sekali gitu yang terjadi saat ini. Oke, thank you. Okay, we start from, we will explain this one, start from classical perspective. 2000 sebelum Masehi ya. Kapan ini ya? Udah lama banget. Oke, in the form of classical perspective, it's related to rational scientific approach to management, make organization efficient, operating machine. This is the key word. Yeah, rational and then efficient. From classical perspective, there are some views: scientific management, bureaucratic organization, and administrative principle. Scientific management is found by Taylor. Jadi ditemukan atau dipelopori oleh Taylor ya 1856 until 1915. The general approach for scientific management develop standard method for performing each job, selected workers with appropriate abilities for each job, train workers in standard method, supported workers by planning work and eliminating interruption, provided wage incentive to workers for increased output. Jadi ini beberapa prinsip scientific management, manajemen ilmiah ya. Bapak manajemen ilmiah itu Taylor. Ya. Jadi pendekatannya gimana? Ini standard method for performing, jadi kinerja udah diukur. Selected workers with appropriate abilities for each job. Nah, ada pelatihan ya, supported workers by planning work and eliminating interruption ya. Jadi
pekerjaan sudah direncanakan dengan baik, tidak ada interupsi, supaya pekerjaan lancar. Provided wage incentive sudah ada, mulai muncul ide terkait dengan insentif upah gitu ya, untuk meningkatkan performance pekerja. There are some contribution and criticism. For the contribution, demonstrate the importance of compensation for performance. Karena tadi ada insentif ya. Initiated the careful study of tasks and jobs. Ya. Demonstrated the importance of personnel and their training. Ya. Tadi ada training. Kritiknya didn't appreciate social context of work and higher needs of workers. Tidak memperhatikan sosial ya, didn't acknowledge variance among individuals, tended to regard workers are uninformed and ignore their ideas. Oke. Birokrasi organization. Kalau birokrasi organization ini kelompoknya Max Weber ya. 1964 until 1920. Prior to bureaucracy organization, European employees were loyal to a single individual rather than to the organization or its mission. Resources used to realize individual desire rather than organizational goals. Jadi sebelum adanya birokrasi itu lebih mementingkan individu daripada tujuan organisasi. Kemudian pekerja itu loyal pada single individual, mungkin pada leadernya, bukan pada organisasinya atau misinya. Systematic approach look at organization as a whole. Ini kalau birokrasi. Jadi melihat secara keseluruhan organisasi, bukan person by person. Okay, you can read the principle of bureaucracy organization here. I will give you time for 2 minutes. Yeah. If you have any question, welcome. If not, I will continue for the next slide. Is that okay? Is it clear? The principle of bureaucracy organization? Can we continue? Or you're still reading? So I think you can continue, right? Yes, Miss. Jadi prinsip-prinsip birokrasi. Jadi the key words for bureaucracy is organization as a whole. Ya. Dan administratif principle. Prinsip administratif, kalau tadi kan birokrasi Max Weber ya, administratif ini Henry Fayol, Mary Parker ya, Bernard ya.
fokusnya organization rather than the individual, ya almost the same with birokrasi tadi ya. Delineated the management function of planning, organizing, commanding, coordinating, and controlling. Ya. Ini 14 general principle of management ini banyak yang masih dipakai juga sampai sekarang. Jadi 14 general principle of management, first one is division of labor, jadi pembagian kerja ya, authority, otoritas, disiplin, unity of command, jadi kesatuan pemerintah, kesatuan komando, unity of direction, kesatuan perintah, subordination of individual interest, remunerasi itu ya kaitannya dengan insentif, tadi centralization itu di leadernya, managersnya, scalar change. What is scalar change? Apa itu scalar change? Ada yang tahu? Rantai perintah. Siapa dulu? Silakan. Sabila. Kalau misalnya menurut saya, scalar change itu rantai perintah dari pimpinan tertinggi sampai karyawan terendah. Kalau Daniel gimana tadi? Iya, Miss. Jawaban saya mirip sama Sabila. Ya, seperti dari ada pemimpin, manajer yang memerintah karyawan, terus karyawan yang diperintah memerintah karyawan yang bawah lagi, seperti itu, Miss. Iya, betul ya. Itu hampir sama dengan order juga, urutan ya. Jadi biasanya memang sudah ada paling bawah karyawan, atasnya ada supervisor, atasnya nanti ada manajer tingkat 1 misalkan, manajer menengah, yang manajer tingkat atas gitu. Stability and tenure of staff, apa itu? Stabilitas and tenure, apa itu tenure? Tenure itu masa jabatan, Miss. Apa? Masa jabatan. Oke, ya. Dan inisiatif, ya inisiatif itu berarti menghargai inisiatif dari karyawan, ya, esprit de corps. Ini kata-kata ini terkenal banget ini. Setia kawan, Miss. Ya, setia kawan, ada yang lain? Semangat apa? Jiwa korsa, Miss. Ya, jiwa korsa, betul. Kalau dianekan di sini ya kesetia kawanan bisa, semangat kebersamaan gitu. Oke, nih kalau menurut Mary Parker Follett, importance of common superordinate goals for reducing conflict in organization. Popular with business people overlooked by management scholars, contrast to scientific management. Nah ini yang penting, re-emerging as applicable in dealing with rapid change in global environment, ya sesuai dengan saat ini. Ya. Leadership, importance of people versus engineering technique. Ya. Ethics, power, empowerment. Etika, kekuatan, kemudian empowerment, memberdayakan atau memberikan apa ya, penguatan gitu ya. Jadi punya kekuatan, tapi kalau tidak punya etika ya mungkin nggak bisa empower gitu ya, tidak bisa memberdayakan orang lain, memberdayakan karyawan. Tapi seorang manajer yang etikanya bagus, punya power, nah itu maka bisa
empowerment, memberdayakan, ya, employees, ya. Kalau Chester Bernard, pemikirannya tentang informal organization and acceptance theory of authority. Now you move to humanistic perspective, ya. Kalau perspektif ini, jadi ini tadi yang dari klasikal sampai ke atas, ya. Humanistic berarti di atasnya scientific, ya, perkembangannya. Ini emphasis understanding how human behavior, needs, and attitudes in the workplace. Jadi ini lebih ke sosial, ya, atau human, ya, human relation. Human resource ini lebih memperhatikan terkait sosial, human behavior, ya, psikologi, gitu, ya. Itu kata kuncinya. Human relation, human resources, behavioral science approach. Human relations movement emphasizes satisfaction of employees' basic needs as the key to increase worker productivity. Jadi kepuasan karyawan itu bisa meningkatkan produktivitas perusahaan. Intinya seperti itu. Oke, ini ada Hawthorne Studies atau terkenalnya Hawthorne Effect, ya. Ini studi selama 10 tahun for experimental entry control groups, ya, 5 different tests. Test pointed to factors other than elimination for productivity. First relay assembly test room experiment was controversial. Ya, jadi pertama kontroversial. Intinya, ya, Hawthorne Studies ini atau Hawthorne Effect ini, yang meningkatkan output itu sebenarnya bukan uang, not money, bukan remuneration, dan lain sebagainya. Lebih kepada human relation. Kalau karyawan merasa dihargai, merasa diorangkan. Ya, itu. Ini kalau berdasar Hawthorne Effect, ya. Jadi intinya bahwa yang faktor that increase output is human relation in the workplace. Human resource perspective suggests that jobs should be designed to meet higher level needs by allowing workers to use their full potential. Jadi dipersilakan employees, ya, untuk berkembang di perusahaan. Nah, ini juga terkenal sekali, Abraham Maslow's Hierarchy of Needs. Teori kebutuhan Abraham Maslow, teori kebutuhan Maslow. Jadi kalau menurut Maslow, kebutuhan manusia itu ada hierarkinya, ada tingkatannya. Dari yang paling rendah ke tingkatan yang tinggi. Menurut Maslow bahwa manusia atau seseorang itu, ya, tidak akan mencari kebutuhan yang lebih tinggi kalau kebutuhan di bawahnya belum terpenuhi. Tapi kalau kebutuhan bawahnya sudah terpenuhi, dia akan naik, ya, menuju kebutuhan berikutnya. Nah, tingkatannya apa? Psychological, safety, belongingness, esteem, self-actualization. Jadi kebutuhan psikologis nih yang sandang, pangan, papan, gitu ya, makan, minum, biologis, gitu ya. Nah, kalau ini sudah terpenuhi, baru naik ke atas, safety, kebutuhan akan keamanan. Kalau keamanan sudah terpenuhi, ya apa? Belongingness, kasih sayang, cinta, gitu ya. Kemudian esteem, ya, penghargaan, ya, harga diri, ya. Baru kalau itu sudah terpenuhi, baru kebutuhan yang di atasnya, self-actualization, aktualisasi diri, itu yang paling puncak. Can you explain, ya, the example of esteem, kebutuhan tentang harga, penghargaan, lalu aktualisasi diri, contohnya apa? Kalau ini kan udah jelas, ya. Makan, minum, papan, safety, ya, keamanan, belongingness, rasa cinta, kasih sayang, sosial mungkin, ya, bisa masuk.
Kalau esteem, Mas boleh izin jawab. ya silakan Mbak siapa? Netania. Netania. Kalau menurut saya esteem itu banyak banget bentuknya, mulai dari penghargaan dari diri sendiri, kayak ngasih hadiah ke diri sendiri, atau dari orang lain, kayak orang lain mengapresiasi kerjanya, terus atau juga kalau yang paling kelihatan itu ini sih, Miss. Kalau kita menang sesuatu ada penghargaannya kan, itu. Jadi mulai dari harga yang dari diri sendiri, dari orang lain, atau dari ya, kompetisi misalnya. Jadi macam-macam, Miss. Terima Oke, kasih. thank you Natania. Ada yang mau menambahkan? Izin menambahkan, Dokter. Miss. Ya silakan siapa? Daniel, Miss. Oke Daniel. Ya, menurut saya esteem ini ya sebagai pemberi penghargaan kepada para pekerja. Contohnya, saya bisa memberikan contoh seperti misal ada suatu kafe. Nah, untuk memberikan penghargaan kepada para pekerjanya atau baristanya, diadakan suatu tanda jasa berupa barista bulan ini gitu. Nanti nama dan fotonya dipapang, masuk ke dalam desain si kafe tersebut, Miss, seperti itu. Ya bisa juga. Jadi memberi penghargaan, yaitu penghargaan juga bagi karyawan. Kalau tadi Natania bentuknya ada berbagai macam, betul ya, penghargaan diri. Pokoknya dia merasa butuh untuk dihargai, diakui gitu. Atas kerjanya mungkin, atas prestasinya, atas yang sudah dia lakukan. Jadi orang akan punya kebutuhan untuk itu jika psikologi safety belongingness-nya udah terpenuhi. Ini kalau menurut Maslow ya. And then self actualization, aktualisasi diri itu contohnya apa? Jadi Miss, orang ya silakan. saya mau kasih contoh. Kalau self actualization itu kan kayak meningkatkan kemampuan diri. Misalnya tadi kan yang sudah dijelaskan Daniel kan dari contohnya barista tuh. Kalau misalnya di esteem kan dia dapat penghargaan kayak barista of the month gitu. Kalau misalnya di self actualization dia lebih kayak untuk memberi penghargaan ke dirinya, dia mau level up, dia mau cari tantangan baru misalnya dengan kayak kursus barista atau membuka kafe sendiri kayak gitu. Iya, jadi itu di atasnya self esteem ya, di atasnya esteem dia lebih tingkatannya di atas lagi. Tadi mau aktualisasi diri, bikin kursus meningkatkan prestasinya dia misalkan. Terus kemudian orang juga bisa punya motivasi kerja itu bukan untuk uang, karena mungkin uang sudah terpenuhi, tapi lebih ke aktualisasi, mencari kesenangan, mencari prestasi gitu kan, ada yang seperti itu. Nah, itu kalau tingkatan menurut Maslow ya. Tapi ini bisa jadi iya, bisa jadi tidak ya di dunia nyata ya. Ini pendapat Maslow ya. Mungkin kalian kalau terapkan di kalian bisa jadi enggak Bu, saya belum tercapai kebutuhan ini juga belum, tapi selalu ingin aktualisasi diri, ya bisa kan kayak gitu. Nah, ini hanya menurut Maslow. Oke, Douglas McGregor, teori X dan Y ini juga terkenal banget sih. Jadi bedanya apa sih X, Y untuk mempermudah gitu ya? Bentar. Kalau X ya, asumsi teori X bahwa orang itu tidak suka kerja. Kebalikannya kalau teori Y, orang itu ya suka kerja itu ya dinikmati gitu ya. Jadi kalau tidak suka kerja berarti harus dipaksa kalau menurut teori X ya. Tapi kalau teori Y, karena kerja itu bukan hal yang tidak menyenangkan, maka ya self direction, orang dengan senang hati bekerja. Ya. Nah, kalau teori X, orang itu tidak suka kerja, maka harus dipaksa, dikontrol, ya. Kemudian diarahkan, menghindari responsibility. Jadi banyak yang negatif kalau teori X. Teori Y kebalikannya. Do not dislike work, berarti senang dengan kerjaan, cari tanggung jawab, berimajinasi, creativity, intellectual potential gitu.
Ini dua teori yang berseberangan. Nah, kalian termasuk yang mana ini? X apa Y? Masuk yang suka kuliah atau ini ya karena paksaan? Atau memang kalian itu mau kuliah, suka kuliah? Cari tanggung Suka jawab. kuliah, Miss. Jadi ini ya, theory by assumption. Jadi kalian nggak perlu dipaksa untuk belajar, ya, tapi punya tanggung jawab sendiri, imajinasi, kemudian punya intellectual potential, ya, yang perlu ditingkatkan. Oke. Nah, banyak perusahaan sekarang tuh masih menggunakan teori X, jadi menganggap karyawannya tuh tidak terlalu suka kerja, jadi harus dipaksa, dikontrol gitu ya. Nah, many are trying teori Y. Contohnya Google gitu kan, itu sudah menggunakan teori Y. Jadi kerja itu dibuat sangat menyenangkan, terserah karyawan, nggak perlu dipaksa-paksa, yang penting target tercapai, gimana caranya, terserah, fleksibel sekali pekerjaan. Gitu ya. Itu contoh yang sudah menggunakan teori Y. Behavioral science approach ini subfield of humanistic management perspective. Apply social science in an organizational context, draws from economics, psychology, sociology, anthropology, and other disciplines. Ini perilaku ya, pendekatan perilaku. Understand employee behavior and interaction in an organizational setting and organization development. Management science perspective emerged after World War II, applied mathematics, statistics, and other quantitative techniques to managerial problems. Operation research, ya ada mathematical modeling, operation management, and information technology ini yang dikembangkan in the management science perspective. Okay, recent historical trends, there are some view, system theory, contingency view, and total quality management. Now we move to system view of organization. Intinya sih ada input, kemudian process, environment, then output. Jadi ini yang system view of organization ini intinya di tiga ini. Ada input, warnanya putih ya. Ada input, organization, dan output. Inputnya apa? Raw material, information resources, human resources, financial resources. And then what is organization means is transformation process, ya, proses produksinya. Outputnya employee satisfaction, profit, and product. Contingency view of management. Successful resolution of organizational problems is thought to depend on managers' identification of key variation in the situation at hand. Oke, case view-nya, every situation is unique. Universalist view-nya, there is one best way. So, for the contingency view, organizational phenomena exist in logical patterns, manager devise and apply similar response to common types of problems. Jadi contingency view itu kayak Contingency itu kayak plan cadangan, ada plan A, plan B. Ya, jadi tidak hanya setiap situasi itu unik, tidak ada satu cara yang terbaik. Kalau misalkan ini nggak bisa, ya coba cara ini, cara ini, cara ini, cara ini. Ya, plan A, plan B. Alphabetical, there is A to Z. Ya. Jika A tidak bekerja, still there are many alphabets. Ya. B, still Z. Ya. Jadi itu contingency. Bisa dipahami? Yes, Miss. Oke. Oke,
The next elements of a learning organization. There are 3 elements here. Team-based structure, empower employees, and open information. Jadi there are 3 elements here that need to be in the learning organization. And the last types of e-commerce, there are 3 types. Firstly, is business to business or B2B transactions between organization, antar organisasi ya, business to business. Kalau business to consumer, selling product and service online, B2C ya. E-commerce ada juga yang consumer to consumer, C2C, electronic markets created by website intermediaries ya. Kalau misalkan kalau di Shopee itu kan e-commerce itu maksudnya mana ini? Bisa semuanya tuh ya e-commerce tuh. Ya nggak? B2B, B2C, C2C juga bisa ya. Oke. Dan is there any question?